word this morning. I thank you, Lord, that as we hear your word, as we do your word, Father, I thank you that your word says we must be doers of your word, not just hearers of your word. So I thank you today, Lord, that as I speak your word this morning, Father, I thank you for accuracy and for clarity of speech and of thought. Thank you, Lord, for supernatural recall. Thank you for a revelation knowledge, Father, that comes out of my mouth today. And also from Vanessa's mouth as well. Thank you for giving her wisdom. Thank you for giving Vanessa a quick understanding of whatever I say in English, that she can translate it directly into Spanish, Father. And we thank you, Lord, Father God, that as your word goes out, it does not return unfruitful. It doesn't return empty or unfurnished, but that you are watching over your word to make sure that it happens. So, Father, today I thank you that we can pray like David prayed in the Psalms when he said, "May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing and acceptable in your sight, my Lord and my God." So, Father, we thank you that you will get the glory, you will get the honor for whatever is accomplished here today. In Jesus' name. Amen. 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 Jesús. Amen. Blessings. Amen. Hallelujah. Today we have a message called Walking in the Spirit. Hoy tenemos un mensaje que habla de caminando en el Espíritu, And as covenant partners with God, porque la cobertura es ser compañeros de Dios. we have that responsibility to walk in the Spirit. Tenemos la responsabilidad de caminar en el Espíritu. Okay, so let's turn to our Bibles in Genesis chapter 17. Así que viendo en vuestra Biblia el capítulo de Génesis, versículo, Or your mobiles. o en tu móvil Your también, Bibles on your mobiles. Génesis 17, 10, 11, Verses 10 and 11. el verso del 10 al 11. And it says, "This is my covenant which you shall keep." This is the Lord instructing the Israelites. "Between me and you and your descendants after you, every male child among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you." Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Thanks, Emil. Oops, okay, no, it doesn't matter. So we can be reminded here that circumcision, in fact, was a sign of the covenant between Israel and God. Entonces aquí podemos recordar que la circuncisión era un pacto, una cobertura entre Dios y su pueblo, Israel. Amen. So we know that Old Covenant, whatever happened in the Old Covenant or the Old Testament, was a type and shadow of the real in the New Testament. Así que sabemos que en parte lo que venía del Antiguo Testamento es como una sombra del Nuevo Testamento. So the real covenant or the real circumcision La real cobertura, pacto, esa circuncisión, is when we enter covenant with Christ, through Christ entering our hearts. es entrando en pacto a través de Cristo desde nuestro corazón. That is true circumcision. Esa es la verdadera And the circuncisión. reason that it's true circumcision is because it's a cutting away of the sin out of our lives. Y la real circuncisión, ese corte, es la antigua vida a la nueva. So the moment we give our lives to Christ, El momento en el que le entregamos nuestra vida a Cristo, His life enters us es su vida en nosotros and we enter covenant with Him. y nosotros entramos en cobertura, en pacto con Él. Amen. Amen. So that's basically what happens when, I don't know if we all got that. Eso es básicamente lo que sucede compartiendo esto. True circumcision is when it's a cutting away of the sin in our lives. La verdadera circuncisión es cortar de raíz el pecado de nuestras vidas. Amen. Let's have a look at Colossians chapter 2, verse 11. Entonces veamos en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Okay, is that working again? Ahora funciona la pantalla, ¿no? Hallelujah. Genial. Right. And it says, "In Christ you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ."
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. So effectively what happens is in the process of circumcision, it's a cutting away of the sin out of our lives. Entonces, en ese proceso es un proceso de circuncisión que estamos cortando el pecado de nuestras vidas. We give up our selfish ways because Christ changed our hearts. Nosotros abandonamos. Could you repeat again? Because we basically Christ changed our hearts. Básicamente, Cristo está transformando nuestros So corazones. we do away with our selfish ways. Claro, nosotros estamos abandonando esos caminos egoístas. Amen. So what are the sins of the flesh that Christ cuts out of our lives? Uno de los pecados que corta a Cristo de nuestra vida, Let's have a look at some of those sins. vamos a ver esos pecados. Galatians chapter 5 verses 19 to 21. En Gálatas capítulo 5 versículo del 19 al 21 dice: And it says here, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division. And verse 21 says, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. And it says that, and Paul says very sternly, he says, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Any of those things relate or maybe hit a bit of a sore point? Any of those sins? Or those... Sorry, Vanessa. Do any of those, that list of sins hit a sore point in your life? Seguro que en esta lista pues hay alguno que nos incordia en la vida. Remember, idolatry is anything we put before God. Recordamos que idolatría es poner cualquier cosa antes que a Dios. And yes, we all blow it from time to time. Entonces puede suceder en algún tiempo o muchas veces sin darnos cuenta. But it's impossible for any Christian to live a godly life in their own strength. Pero es imposible vivir una vida en Dios con nuestras propias fuerzas. So the Lord doesn't condemn us when sometimes we make a mistake or we fall into some kind of sin. El Señor no nos está condenando cuando nos equivocamos en algo o caemos en algún tipo de pecado. But the only way we can live a godly life Pero la única manera en la que podemos vivir una vida rendida a Él is by putting our faith in God to help us to live a life of godliness. es poner nuestra fe en Dios y confiar en Él. And it's our responsibility to cut off the sins of the flesh. Y es nuestra responsabilidad cortar esos pecados de la carne. But we cannot do it in our own ability. Pero en nuestra habilidad no podemos. We accomplish it, how? Through faith. ¿Cómo lo hacemos? A través de la fe. Faith in God's word. Fe en la palabra de Dios. That's why we need to know God's word. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. And so it's our responsibility to live a holy life. O sea que es responsabilidad nuestra vivir una vida en santidad. But how many of us know it's not easy? Pero todos sabemos que no es fácil And we cannot do that in our own strength. y que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Amen. So many Christians make the mistake of trying so hard Muchos cristianos cometen el error porque están tratando con mucho esfuerzo to live right in their own ability. de vivir correctamente con sus habilidades. And then they beat themselves over the head because they're not succeeding in doing that.
Entonces, claro, se cargan demasiado porque no lo están consiguiendo por mucho que hagan. Why? It's because we're in the world, ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, which is a world ruled by ungodliness. claro, y es que las reglas de este mundo son contrarias a las de Dios. Therefore, we have to trust the Lord to help us in our weaknesses. Por eso tenemos que creer en el Señor para que nos ayude con esas luchas. In Galatians 5:16 it says, En Gálatas 5:16 nos dice: "So I say, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh." digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. So how do we do this? How do we walk in the Spirit ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo caminamos en el Espíritu? so we don't fulfill the lusts of the flesh? Pues no dejar que la carne dé fruto. Notice what this verse says. It doesn't say that if you walk in the Spirit, you won't have any lusts of the flesh. That's not what that verse says. Claro, no te está diciendo si andas en el Espíritu. It doesn't say we won't have any lusts of the flesh. We won't. Claro, no te está diciendo que no vaya a brotar la carne. And that's why that verse is here, because the Lord is very aware that we will have lust because we have eyes, the lusts of the eyes, the lusts of the flesh. Él es muy cuidadoso y sabe pues que con la vista, con la carne, But what it's saying is that we won't bow down to those lusts of the flesh. We won't submit to them. pero lo que queremos, lo que necesitamos es someternos a la carne, no someternos a la carne, resistirnos para que no dé fruto. Correct. So walking in the Spirit Caminando en el Espíritu is the key to walking away from those lusts of the flesh. es la llave para no caminar en la naturaleza carnal. But you're probably going to ask me now, well, how do I do that? How do I Claro. walk in the Spirit? Probablemente te preguntas, vale, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo camino en el Espíritu? And what we're doing here today, fellowshipping together, Pues lo que is estamos one haciendo of those ways. es reuniéndonos todos juntos y entrando, sometiéndonos a ese camino. And the reason I say that is because the word says we build each other up in our most holy faith. Claro, lo que la palabra dice es que todos nos edificamos y estamos juntos con fe. And the other way we do it is by reading the word of God, La otra forma es leyendo la palabra de Dios, but not just taking a Bible reading plan and saying, okay, today I must read Psalm 100, and you read Psalm 100, okay, I've done that now. I can go get on with my day. And that's not the way we read the word. sí, pero no solamente decir como si fuese un plan, venga, hoy leo este versículo y ya está. We take the word of God and we eat it. Tomamos la palabra y la comemos, nos alimentamos. What do I mean by that? ¿Qué quiere decir esto? We chew on it. Que la masticamos. We say, Lord, what are you saying to me? Señor, ¿qué me estás diciendo? Las escudriñas. Show me what you mean by this psalm. Muéstrame qué quieres hablarme a través de este salmo. Help me to remember this psalm today as I go into the world. Ayúdame a recordar este salmo mientras estoy yendo hacia el mundo. So you're praying, you're asking the Lord, and you're waiting on the Lord to show you what to do. Estás orando, le estás preguntando, estás esperando a que Él te revele. And that's being led by the Spirit. Entonces tú estás siendo guiado por el And I'm Espíritu. preaching to myself here. Yo me predico a mí mismo hoy aquí. I love preaching to myself A mí me encanta predicarme a mí mismo. because the Bible even says, the Bible does say that iron sharpens iron. Claro, porque incluso la Biblia está diciendo, That's why it's good to have a brother. If you're a woman, you have a sister in Christ. It's like sharpening que el hierro axe. se afila con hierro. Okay. So you might say, well, how much do I need to read the Bible every day? How much do I need to pray every day? Entonces dices, ¿cuánto necesito leer la Biblia? ¿Cuánto necesito orar cada día? Well, then the question that I have is, how much water do you need to drink? Pues la pregunta es como, ¿cuánta agua necesito beber? Or how much food do you need to eat? ¿O cuánta comida necesitas? You eat until you're satisfied. Pues comes y bebes hasta que estás satisfecho. So if you need to drink from the Word or drink from the Spirit, you do it more. Si tú necesitas beber más de la palabra y del Espíritu, pues hay que hacerlo. Until you're satisfied. Pues hasta que estés satisfecho. Okay, in the same way, when you pray and read God's Word, that's how you do it until you're satisfied. De la misma manera, cuando estás declarando la palabra del Señor, pues
todas las veces que sea necesario hasta que estás satisfecho. Amen. Amen. We're doing well here, Vanessa. Bueno, Amen. Romans 8, verse 13. Romanos 8, Ocho. versículo 13. And it says, "For if you live according to the flesh, you will die." So remember, that verse says, if you live according to the flesh. In other words, if you practice that, you do it all every single day. But if by the Spirit of God you put to death the deeds of the body, you will live. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Okay, so it's by the help of the Holy Spirit that we put to death the deeds of the flesh. Es que por la fortaleza del Espíritu Santo y su ayuda podemos apartar la muerte y la carne, tener dominio propio. Amen. So Y es fruto del Espíritu Santo. self-control is actually a fruit of the Spirit. It's a work and a fruit of the Holy Spirit. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. We cannot accomplish it in our own strength. No podemos conseguirlo en nuestras propias fuerzas. Okay, so how do we do this? How do we exercise self-control? ¿Cómo ejercitamos eso, el dominio propio? How do we put the Holy Spirit to work in our lives that we can live a holy life? ¿Cómo dejamos que el Espíritu de Dios fluya en nosotros y tener una vida en santidad? We do this with our mouths. Con nuestra boca We speak hablamos the word of God la palabra de Dios over our lives. sobre nuestras We vidas, say something like this: Father God, thank you for keeping me holy. declarando, pues gracias por mantenerme apartado en santidad. Thank you for keeping me faithful. Gracias porque me mantienes lleno de fe. Thank you for keeping me in your will. Gracias porque me mantienes en tu palabra. Thank you for helping me to fulfill my destiny. Gracias porque me estás ayudando a tener un destino pleno And to do all that you've called me to do. y hacer todo a lo que me has llamado. And then you surrender. You say, I cannot do this in my own strength. Y rendirte y reconocer que en tus fuerzas no puedes. I rest in your ability. Descanso en tus habilidades. You are my covenant partner. Tú eres mi compañero y estamos en pacto, estamos de acuerdo. And you will keep me holy. Y tú me mantendrás santo. You will keep me faithful. Tú me mantendrás lleno de fe. You will keep me in your will. Y me mantendrás en tu palabra. I don't have to struggle to live right. No tengo que tener problemas o complicarme, God is keeping me right. porque Él me está ayudando a que viva en rectitud. And that's what the word tells us. It says that he will order our steps. Y es lo que Él nos habla en la palabra It por pasos. Amen. Amen. It says that he will prevent us from falling into the devil's traps. Dice que Él nos previene de las trampas del enemigo. So that's how we appropriate God's grace. Así es como nos apropiamos de la gracia del Señor. Grace is not permission to live a defeated life of sin. La gracia no nos condiciona a tener que vivir en una vida de derrota. That's not what Jesus died for, No es por lo que Jesús murió, to live defeated in sin. para vivir esclavos del pecado. Just as Emil was talking earlier on, Así como el hermano Emil nos ha estado hablando, he said that God so loved the world that he gave his only son. es que amó tanto el Señor al mundo que entregó su único hijo. He didn't do that for us to be defeated and live a sinful life. Él no lo hizo para vivir una vida pecaminosa, esclava en la carne. And that doesn't mean we'll never sin, No significa que no vayamos a pecar, because we sin every day. porque nos equivocamos todos los días. I mean, that's why Jesus had to die for us, Pero por eso Jesús tuvo que morir por nosotros, because God knew that we couldn't do it on our own. porque el Señor sabía que nosotros no podríamos hacerlo. Philippians 2 verse 13. Filipenses 2, versículo 13. I love this verse. It Me says, encanta este verso, lo amo. "For God is working in you, giving you the desire to obey him." So God gives us that desire to obey him Es que Dios nos da el deseo de obedecerle and the power to do what pleases him. y el poder para hacer todo lo que le agrada. So you can say, take that verse and say, "Father, thank you for giving me the power to do what pleases you." Puedes tomar este verso y decir, Señor, gracias porque pones el deseo y produces el querer o el hacer
según lo que es tu voluntad. Amen. Then Philippians 3, verse 3. Filipenses, capítulo 3, versículo It's 3. on the next page. Let me see. Oh, there we go. Eso And it es. says, "For we who worship God in the Spirit are the only ones who are truly circumcised." There we go. There's that word circumcised again. "We put no confidence in human effort or the flesh. Instead, we boast about what Christ Jesus has done for us." Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. Amen. Amen. So we live a holy life because Jesus made us holy. O sea, vivimos una vida santa porque el Señor nos hace So santos. we don't boast in our abilities and our achievements. No lo podemos hacer en nuestras habilidades ni en nuestro conocimiento. It's all about what He did for us. Es todo acerca de lo que Él hizo por nosotros. There's nothing wrong with obviously being happy with something you've achieved in life, and like for example, a degree or maybe a race, a running race, or whatever. Nothing wrong with anything like that. No hay nada malo o incorrecto en disfrutar una carrera o sentirse contento por conseguir alguna calificación, But a lot of people forget about the Lord. pero muchas veces la gente se está olvidando del And Señor. they go around bragging about all their achievements. Claro, y quizás pues muchas veces ahí fluye el ego, la arrogancia. Okay, so we mustn't rely on those things. Tenemos que alinear esas cosas. Amen. So we must rather depend on our covenant partner, Tenemos que depender siempre de la cobertura y el compañerismo con el Señor, Jesus. con Jesús. Amen. Amen. So this is true circumcision of the heart. Esa es la verdadera circuncisión en nuestros corazones. Amen. So the circumcised Christians are the covenant Christians who put their faith not in the ability of the flesh. Claro, They don't put their faith in their flesh or their earthly achievements. claro, en la circuncisión no estás poniendo tu fe en las habilidades de la carne o en tus conocimientos. Amen. Amen. And a perfect example of someone who did this was Joshua. Un ejemplo perfecto lo podemos ver en Josué. I'm sure we all know the story of Joshua. In fact, there's many stories about Joshua Hay muchísimas historias, de hecho, que hablan de Josué, and how they defeated the walls of Jericho. de cómo él derribó las murallas de Jericó And how they exercised their covenant rights y cómo ejercitó correctamente esa cobertura, to enter into the promised land. entrando en la tierra prometida. Thanks, Emil. There's a big fly flying around here. Okay. All right. So remember, when Joshua and the children of Israel got to the city of Jericho, Entonces, cuando va Josué a la ciudad de Jericó, this was after spending 40 years in the wilderness because of their unbelief. tuvieron que pasar por 40 años por la incredulidad. Remember, Moses sent out 12 spies. Claro, porque recordad que Moisés envió a 12 espías. The 12 spies came back, 10 of them with a bad report about the land being full of giants. De esos 12 espías, 10 de ellos vinieron con malas noticias. And only 2 of the spies, Joshua and Caleb, Pero Josué y Caleb, 2 de estos espías, they came back with a good report. volvieron con buenas noticias. And they said, we are able to conquer these giants. Y vinieron convencidos de que podían vencer a esos gigantes. But the other 10 spies said, no, we're like grasshoppers in our own eyes. Pero los otros pues estaban viendo en sus propios ojos. So they created fear and negativity in the Israelites. Ellos creaban negatividad y temor. And that caused them to lose their faith in God. Y eso les estaba atando a que tuviesen fe en Dios. And it resulted in them wandering around in the wilderness for 40 years. Claro, y el resultado fue pues que estuvieron vagando 40 años. Just by the way, it could have taken them 11 days to get to where they needed to be. El caso es que tomaba solo 11 días para que estuviesen donde tenían que estar. But because they didn't trust God, it took them 40 years. Pero como no le creyeron a Dios, les tomó 40 años conseguirlo. Amen. So anyway, after the 40 years, once again, they come to the city of Jericho. El caso, que después de 40 años consiguen llegar a la tierra de Jericó. And of course, guess what happened?
Y por supuesto, ¿qué fue lo que pasó? They confronted with the walls of the city of Jericho. Se tuvieron que enfrentar a esos muros en Jericó. We have an architect in our midst. Por aquí tenemos a un arquitecto, And those walls in those days were 4 meters wide. pues en esos tiempos los muros eran de 4 It wasn't metros. like a 4.5 inch or it wasn't like a 1 brick wall. Vamos, It wasn't 1 brick width wall. que no era una pared fina o difícil o fácil de that kind of atravesar. wall you can kind of kick down with your Sí, que vamos, no podían tirarla de una patadita con los pies. They had chariot races on those walls, on top Buah. of those walls. Tenían grandes dificultades y eran grandes, vaya. So guess what happened when they got to the walls of Jericho? Pero ¿qué pasa cuando llegan a las murallas de Jericó? Guess what Joshua thought? ¿Qué pensó Josué? He thought, I wonder how God's going to break these walls down. Pensó, creo que Dios nos puede ayudar a derribar estas murallas. He didn't have any doubt though. No tuvo ninguna duda. So guess what the Lord told him to do? Entonces, ahí el Señor les dijo lo que tenían que hacer. Joshua chapter 5 and verses 2 to 5 tells us what he did. En Josué capítulo 5, en el versículo del 2 al 5 dice: At that time the Lord told Joshua, use knives of flint to make the Israelites a circumcised people again. In other words, a covenant people, because they weren't in covenant. So Joshua made flint knives and circumcised the entire male population of Israel at Gibeath Haraloth. Those who left Egypt had all been circumcised, but none of those born after the Exodus during the years in the wilderness had been circumcised. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en Egipto, en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. I think yours has got 1 or 2 more verses than mine. Doesn't matter. But so basically what happened was that the children that arrived in Jericho, or the Israelites that arrived in Jericho, were a different generation to the children that left Egypt. It was 40 years. A generation is a 40-year period, basically. Claro, aquí básicamente había diferentes generaciones, Yeah. porque claro, unos venían del desierto y los otros estaban ahí en Jericó. So they hadn't been circumcised. In other words, they weren't in covenant, No estaban en cobertura, no habían sido circuncidados, because that was required by the law. porque era algo que requería el Señor. The other thing that the Lord told Joshua La otra cosa que le dijo el Señor a Josué, in chapter 5 verse 10, en el capítulo 5, verso 10, now the children of Israel camped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at twilight on the plains of Jericho. y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Amen. So there were 2 things they needed to do. Habían dos cosas que necesitaban hacer. They needed to be circumcised, Tenían que ser circuncidados to be in covenant with para God, estar en cobertura con Dios and they needed to eat the Passover, the lamb. y necesitaban tomar la Pascua. Remember, it's a type and shadow of the new. Pasar del antiguo pacto al nuevo. So eating the Passover was a type of someone inviting Christ into their lives. Así que celebrando la Pascua, estaban invitando a Cristo a sus vidas For salvation. para la salvación. Okay. So once they had done that, obviously they had to wait a few days because the Israelites had to heal from the circumcision. Así que una vez que lo hicieron, obviamente tuvieron que esperar unos días hasta recuperarse de la circuncisión. And then after that, Joshua realized that this battle wasn't going to be their battle. It was going to be the Lord's doing. The Lord was going Después to de do this. esto, Josué sabía
que no era su batalla, sino que el Señor iba a pelear esa batalla con ellos. But he had confidence because they were in covenant and they'd eaten the Passover. Pero ellos tenían la confianza porque tenían ese pacto y además celebrado la Pascua. Let's have a look at verse 13 and 14 of chapter 5 of Joshua. Viendo el versículo en el capítulo 5, el versículo 13-14, podemos ver que And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said unto him, Are you for us, or are you against us? Or are you one of our adversaries? And so the man said, No, but as commander of the army of the Lord, I now have come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servant? estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. So guess what happened? ¿Qué pasó aquí? As soon as they were in covenant with the Lord and ate that Passover meal, En el momento en el que estaban en pacto con el Señor y en la Pascua tomaron esa comida, the Lord Christ appeared on the scene to fight the battle for them. el Señor Jesucristo apareció en la batalla para luchar con ellos. So it happened as soon as they'd eaten the Passover meal and been circumcised. Y eso sucedió de nuevo en el momento en el que entraron en pacto con Él y tuvieron la So the Pascua. lesson we can learn from this Así que lo que podemos aprender a través de esto is when we walk in covenant with Christ, es que cuando caminamos en cobertura con Cristo, knowing our covenant rights, sabiendo correctamente esa cobertura, that He will and He's always ready to fight our battles for us. que Él directamente está listo para pelear esas batallas con nosotros. That's why if something comes our way that disturbs us or that looks like we're going to have to fight something here now, A veces hay cosas que nos crean disturbio, que nos hacen no saber cómo enfrentarnos a I eso. always say, this battle is not mine. Pero yo tengo que decir, esta guerra no me pertenece. This battle belongs to the Lord. Esta batalla le pertenece al Señor. That's why I wanted us to sing that song, Champion, earlier on. Es porque hoy queríamos adorar y cantar Jesús es el campeón. So we need to have a revelation of that. Tenemos que tener una revelación de esto, That our covenant partner, the Lord Jesus Christ, de la cobertura que estamos teniendo con Cristo y que Él es nuestro compañero. is waiting day and night to fight our battles for us. Él está esperando día y noche el pelear esas batallas por nosotros. Amen. So in Joshua chapter 6, En Josué capítulo 6, Joshua instructed the Israelites to march around the walls of Jericho. Okay, it's not a scripture, don't worry. Joshua instructed the Israelites to march around the walls of Jericho. Josué le ordenó al pueblo que marchasen caminando alrededor, rodeando las murallas de Jericó, For 7 days. por 7 días, Okay, once a day. una vez al día, Okay, and then on the 7th day, y en el séptimo día they were to give a huge shout. ellos tuvieron que lanzar un tremendo grito. Remember we sang that song earlier on? When I shout, or when I open my mouth and shout. Recordando esa alabanza cuando abrimos nuestra boca y gritamos, So on the 7th day, they marched around 7 times. cuando marcharon 7 veces alrededor de la muralla, So it wasn't a little begging and pleading shout, oh Lord, please help us. no estaban así como chiquitillos, sí, ayúdanos.
¿Qué pasa? They took the trumpets and they blew the trumpets loudly. Cogieron la trompeta y soplaron, pero bien And fuerte. they said, "This battle is the Lord. Esta batalla es del Señor. We have the victory." Tenemos la victoria. Because why? Because they were in covenant with God. ¿Por qué? Porque estaban en cobertura con Él. And they knew that they'd partaken of the Passover meal. Buah, y sabían que habían participado en la Pascua. Amen. So whatever battle you are faced with, Así que cualquier batalla que estés atravesando whether hoy, it be an assignment at university puede ser un examen o algo que te han mandado a la or universidad, a difficult boss o un jefe difícil, or anything in your life, any obstacle in front of cualquier you, cosa, cualquier tipo de obstáculo en el que te estés enfrentando. you can call it your wall of Jericho. Tú ahí estás encontrándote con la muralla de Jericó. You can shout at that thing. Tú puedes gritarle a tu jefe, no, I'm joking, gritarle a ese muro. And guess what happened when they did a large shout, a huge shout? ¿Y qué pasa cuando pegas ese pedazo de grito? Those massive walls came tumbling down. Esos muros masivos es que se caen. So even in the natural, it seemed totally crazy, stupid. E incluso en lo natural, cuando te parece estúpido o loco. I mean, can you imagine the nation of Israel? Joshua says, "Okay, guys, we must walk around these walls every day, and then on the seventh day, we're going to shout, and the walls will fall down." Claro, tú te imaginas en esos tiempos a Josué hablándole al ejército diciéndole que tenían que caminar alrededor y pegar esos gritos. Doesn't make sense. No tiene sentido. It's like a wall nearly as wide as this room. Claro, o sea, debe de ser, pues vamos, como unos muros pues, más grandes que los que esta But habitación. that's the power of God. Pero ese es el poder de Dios. With Him, nothing is impossible. Con Él nada es imposible. So speak to the walls. Así que le hablas a esos muros, Speak to those walls. háblale, habla a tu boca So y before that, grita. by the way, just something I forgot to say. También quería comentar algo que se me olvidó. The first 6 days when they marched around the walls, Los primeros días, cuando marchaban alrededor de las they were murallas, told to keep quiet, tenían que estar en silencio, not say a word. no decir ni una palabra. Why was that? ¿Por qué era esto? So that they didn't speak any negativity. Porque no hablaron ninguna negatividad. Because the Bible says we are snared by the words of our mouths. Porque la palabra dice que somos condenados por la palabra. Amen. That's what the Bible tells us. Es lo que nuestras propias palabras nos condenan y nos atan. Sometimes we can speak ourselves into defeat Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos y declaramos derrota. because we start believing those negative thoughts. Y empezamos a creer las mentiras. And it doesn't matter how bad it looks. No importa lo feas que suenen. If you trust in God for money, Si tú estás creyendo al Señor por provisión, speak to your bank account. háblale a tu cuenta bancaria. Command it to be filled up. Ordénale que se llene. You can do that Puedes hacerlo. because the Bible says He makes our treasuries full. Porque la palabra está diciendo que Él nos llena de riquezas. Treasury is like a modern day bank account. Sí, en estos días, de una forma, en estos tiempos actuales, en la cuenta bancaria. And because you are in covenant with God, who's your provider, Y como tú estás en cobertura con Dios y Él es tu proveedor, He owns the cattle on 1,000 hills. Él, He owns bueno, a Él le pertenece todo. Él es el rey de la plata. ¿Qué ha dicho? Ah, call your inheritance in. We are heirs of God. somos herederos de Dios y hasta las vacas son suyas. Todo, la mejor carne. And there are even some Christians who'll think these guys are crazy. No, pero incluso hay muchos que dicen, "Va, este está loco", hasta los cristianos. But the cuando hablas Bible eso. does say we are a peculiar people, doesn't it? Pero es que la gente, o sea, la palabra lo está diciendo. I mean, and it's their loss if they don't want to believe it. Que si no quieren creerlo es su problema. God promised that to Pero us. es que Dios lo ha prometido. He said, speak to the mountain. Que hables a la montaña, dice Cristo. Amen. Let's have a look at Revelation 12, verse 11. Pues viendo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, And it says, and they overcame Satan, or the enemy, by the blood of the Lamb, in other words, covenant, and by the word of their testimony. Confession, in other words, a confession of their covenant rights.
speaking their covenant rights. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amen. So the blood of the Lamb talks of our covenant with God La sangre de Cristo está hablando de la cobertura con Dios. and what the blood of Jesus purchased for us ¿Y por qué, para qué fue derramada la sangre de Cristo? through that covenant. Para esa cobertura. And I've said this before, where it says there, by the word of their testimony, Y esto lo hemos dicho anteriormente, por la palabra de nuestro testimonio. it's not about our testimony about how bad we were before we got saved and how we got saved. That's not that testimony. Sí, no se está refiriendo al testimonio nuestro de cómo éramos antes y cómo somos ahora. It's making a bold declaration of what God's word says about us. Se está refiriendo es una declaración al pacto con nosotros, a esa declaración de lo que hizo Dios. Amen. So we can say, for example, God is on my side Podemos decir, Dios está en mi parte and He is fighting my battles for me. y Él está luchando mis batallas por mí. It's a declaration of the testament. A testimony is what God's word says about us. Es una declaración del testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. That's the definition from for those of you that are really into Bible explanations and things like that. It's from the Vine's Expository Dictionary. Esa es la explicación, o sea, esa es la palabra del testimonio, quiere decir que estamos testificando lo que Cristo hizo por nosotros y según expone el diccionario, como se dice correctamente, Vine's Expository Dictionary. I think you can even get that as an app on your phone nowadays. Sí, yo creo que lo puedes ver en una aplicación, en tu teléfono a día de hoy. No es cómo hemos sido salvos. Está declarando la evidencia de nuevo de esa cobertura. Declaramos nuestra cobertura, lo que Dios ha hecho por nosotros. Amen. So now there are two things that keep Christians, or that can keep Christians out of their covenant blessings. Entonces, hay dos cosas que mantienen mayoritariamente a los cristianos en esa cobertura de bendición. The first thing is our tongues. La primera cosa es nuestra lengua. Like I said earlier, the Bible says we are snared by the words of our mouth, or caught up by the words of our mouths. Como dice la Biblia, o sea, que el resultado de muchas cosas es por nuestra boca, por lo que estamos hablando, somos condenados. And people might say, but I haven't said anything negative. La gente puede decir, no, es que yo no he dicho nada negativo. Which is great. That's good not to say anything negative. Puede ser correcto, está bien no decir nada negativo. But they haven't said anything positive either. Pero tampoco has dicho nada positivo acerca de eso. So we need to speak it. And, I mean, when God created the earth, or when God created everything we see, He spoke it into being. Todo lo que estamos viendo se establece por la palabra que Dios declaró. And He won't act until we speak positively and proclaim stuff over our lives. Y Él lo que quiere es que actuemos y hablemos positivamente y que proclamemos esas cosas. That doesn't mean that we can just sit back and on our front porch and expect God to do everything for us. That doesn't mean that's not what it means. Claro, no significa que te sientes en la entrada de tu casa o en el porche de casa, no coche, también. Sí. Pero que tienes que actuar, que tienes que hablar, que tienes que hacer algo, no quedarte aquí esperando a que venga. So the first thing is we need to speak, and the second thing is we need to praise God for giving us the things that we cannot see. Tenemos que declararlo y en ese momento también darle gracias por lo que estamos recibiendo, incluso sin poderlo ver en ese momento. So the Israelites couldn't see those walls falling down. They was like right in front of them. Claro, los israelíes no podían ver ese muro caído. They didn't know how God was going to make those walls fall down. No sabían cómo Dios iba a derribar esas murallas. But by being obedient to the man of God, Joshua, Pero como fueron obedientes a ese hombre de Dios, a Josué, they did what he told them to do. hicieron lo que Josué les dijo. Bring out the band, bring out the trumpets, Coge las trompetas, bring out the drums. coge los tambores Let's praise the Lord. y adoremos a Dios. Put on your Spotify.
Pones tu Spotify and say, praise the Lord, let y, everything. y dices, gloria a Dios, Let que us con breath. todo lo podemos, que todo lo que Praise the tenga Lord. aliento, que adore a Dios. Amen. Y ahí That's las what we need to murallas, do. amén, eso es lo que hay que hacer. That's why when we have a time with the Lord, it's not a quiet time. Claro, tener tiempo con Dios, no un poquito. Oh no, I have a quiet time with the Lord. Voy a tener un tiempecillo, un momentito Yes, con el it's good to Señor. be quiet and listen to the Lord. Bueno, también está bien estar tranquilo y escucharle. But it's also good to praise Him Pero también es bueno adorarle, and dance. danzar, Close the doors that no one can see you. cerrar las puertas, que nadie te vea, o si te ven, pues Jump and yo qué shout sé, in the presence of God. saltas, gritas en la presencia de Dios. On Wednesday nights, I have a neighbor who supports Real Madrid. El miércoles por la noche yo tenía un vecino que estaba viendo el Real Madrid And Real Madrid, I didn't even know, but Real Madrid played Manchester City. y yo no sabía, pero el Madrid pues jugó en la ciudad de Manchester. And on Thursday, I had to go and do a running tour. Y el jueves pues yo tenía un tour para correr And this guy's from the UK. y un chico del Reino Unido He said, did you watch the football last night? me dijo, ¿viste el fútbol anoche? I said, no, but I'm sure Real Madrid must have won because the guy upstairs was making such a noise. Le dije, no lo he visto, pero sé que ha tenido que ganar porque el vecino de arriba estaba haciendo mucho ruido. Him and his son were like, yeah! Estaba ahí, ¡wow! So I thought, oh, well, Real Madrid must be winning. Dije, va, seguro que ha ganado el Madrid con la que está liando. Amen. So that's how we need to be with the Lord. Pues así es como tenemos que ser con el Señor, Because we have the victory already. porque es que tenemos ya mismo la victoria. God never lost a battle. Es que Dios no pierde ni una batalla. And He never will lose a battle either. Y es que vamos, o sea, no hay ni una batalla que haya perdido. Amen. So we are victorious O sea, que somos victoriosos. every time. So now what happens to us when we praise the Lord and we worship God and nothing happens? In 24 hours, those walls are still in front of us. Pues qué pasa que estamos adorando, gritando y que todavía están esas murallas durante 24 horas. Remember, there's no time with God. No es suficiente tiempo con el Señor. He says a day is like 1,000 years and 1,000 years is like a day. Porque para Dios el tiempo es diferente. Un día para nosotros puede ser So after Un a año, ¿no? day, nothing happens. Do you just say, okay, well, it didn't work? Claro, a lo mejor de momento no has visto resultados y dices, va, no funciona. No, you continue. Que no, que tú continúas. You continue and they're going to extra time. Más tiempo. You're even going to penalty shootouts Pues otro pelotazo que lanzas. until you've got your victory. Pues que tengo la victoria en nombre de Jesús. But one thing we know is that you are victorious. Una cosa que sabemos es que Él es And you victorioso. will win the, Que va a the ganar battle. esa batalla. Because God won it for us already. Porque el Señor ya la ganó ya Amen. mismo. Amen. So our personal success and fulfillment in life doesn't depend on how hard we struggle to succeed. O sea que nuestra situación personal o esa plenitud o sea, en la vida no depende cuán dura es o lo que está sucediendo o las luchas. It rests on our ability to trust God because He is our covenant partner. Claro, es descansando y aprender a depender de la cobertura que tenemos con el Señor y saber quién está con nosotros. I'm just reminded of something. You know, my dad was in the Second World War. Ahora estoy recordando que mi padre pasó la Segunda Guerra Those were Mundial in the days of Winston Churchill. y bueno, fue en los días de la iglesia de... No, Winston Churchill was the Prime Minister of Great habla del Britain. primer ministro Winston Churchill. Churchill, yeah. Pues eso. And one of the things that Winston Churchill always used to say, Una de las cosas que hablaba este gobernador, we will never surrender. nunca nos vamos a rendir. And he never surrendered. Y es que nunca se rindió. And that was something that Winston Churchill used to say. Pues eso es lo que decía el Winston Churchill. Amen. Anyway, I don't know where that came from. No sé por qué me he acordado de esto, pero bueno. But because
We are children of God and we're in covenant with God. porque somos hijos de Dios y estamos en cobertura con Él, en pacto. We do not surrender to the enemy Es que no nos estamos rindiendo ni nos vamos a rendir al enemigo, because God is fighting that battle for us. porque el Señor lucha esas batallas por So nosotros. if you're trusting God for a job, Si estás creyendo a Dios por un or trabajo, if you're trusting God for healing, in por your body, sanidad, and it's not happening, no está sucediendo todavía, don't surrender. no te rindas, You keep going. mantente firme, Don't stop. no pares. We never go back. Nunca volvemos atrás. With God, we don't retreat. Con Dios nunca We, retrocedemos. we only advance. Vamos avanzando, Only go forward. solo de frente. Amen. Amen. Why? ¿Por qué? Because He will never break His covenant with us. Porque Él nunca romperá ese pacto con nosotros. Okay, and God never breaks His covenant either. Él siempre cumple. In fact, the new covenant that we have with God cannot be broken. De hecho, la nueva cobertura, o sea, no puede ser, It cannot be broken. The no, covenant. no puede ser roto, Because it's between God and Jesus. porque es entre Dios y Jesús. And Jesus paid for that covenant with His blood. Y Jesús pagó el precio con su sangre And He gave us that authority. y nos dio esa autoridad. And He said, we are in Him and He is in us. Y nosotros estamos con Él y Él en nosotros. And God the Father will never break the covenant, and neither will Jesus Christ. Y Dios el Padre nunca romperá ese pacto que hizo con su Hijo por nosotros. Okay, so He rose from the dead, Él like Emil said resucitó earlier on, de la muerte, así como el hermano Emil mencionó. and with His own blood, Y con su propia sangre, He went as a man before God the Father Él se hizo hombre ante Dios el Padre, into the throne room en su trono, and entered a covenant with God as a man. y hizo esa cobertura para el hombre. Amen. And that's why that covenant can never be broken. Y es porque esa cobertura nunca se puede romper. So if we proclaim or if we say with what our covenant partner will do for us, Si proclamamos y declaramos, sabemos esa cobertura que hizo por nosotros el Señor, He will do it. es que Él lo hará. Amen. And of course, in Joshua, let's have a look what happened. Y por supuesto vemos de nuevo lo que sucedió en Josué. We're drawing to a close here. Estamos cerquita, Joshua 24, verses 11 to 13. en el capítulo 24, desde el 11 al 13. It says, when you crossed the Jordan River and came to Jericho, the men of Jericho fought against you. There were also many others who fought against you, including the Amorites and the Perizzites, the Canaanites, the Shuhites and the Nehites. No, I'm just joking. The Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. And then it says, but I gave you the victory over them. And I sent hornets ahead of you. What's a hornet? It's like a giant wasp. And I sent hornets ahead of you to drive out the two kings of the Amorites. It was not your swords or bows that brought you the victory. I gave you land that you had not worked for. How's that, eh? God gave them the land that they hadn't even worked for. I gave you cities that you did not build. Why? Because they were in covenant with Him. The cities in which you are now living, I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant them. Amen. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, eos. Y yo los entregué todos, toditos, y yo los entregué en vuestras manos y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Amen. 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 So Alucina. guess what happens there? What happened there? ¿Qué pasó aquí? They fought. They fought the battle. Ellos, They were in the fight. ellos pelearon la batalla, But God gave them the victory. pero Dios fue quien les dio la victoria. They used their swords and their bows and Ellos
usaron la espada, los arcos, but that didn't bring them the victory. pero eso no les dio la victoria. God brought them the victory. Es que Dios se la dio. So tomorrow morning when you leave your home or you go to work or wherever you go tomorrow, Así que mañana por la mañana hagas lo que hagas, el que vaya a estudiar o a trabajar o a lo que sea, and you face the big wide world, y te estás enfrentando a ese grande muro, muralla, we must expect God to work through us and in us. tenemos que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Why? Because he says he is on our side. ¿Por qué? Porque Él dice que está con nosotros And he will fight our battles for y us. que Él va a luchar esa batalla por nosotros. But we have to have the faith. All that we need to do is stand in faith for him to do that. Y lo único es mantenerse en fe para que esto suceda. But I need to take that step out of the door. Pero yo tengo que dar un paso. I need to get out of bed and say, God, I'm trusting you today to fight that battle for me. Yo tengo que salir de la cama, creer y declarar, Señor, hoy vas a vencer esa batalla por mí, estás conmigo. Like they say, pick yourself up from your bootstrings. Get out of bed Que te salgas de la piltra. Esa es mía. and say, greater is he that is in me Porque más grande es el que está con nosotros than he that's in the world. que el que está en el mundo. Because that's Aleluya. what God promised us. Porque Dios lo promete. And we're in covenant with Y him. estamos en cobertura con Él. Therefore, we can say that. Que podemos decirlo. Okay. So Eh? we cannot boast in ourselves En nosotros mismos, nada. because we are nothing without Es que no Jesus. somos nada sin Él. And we are so privileged to know the truth. Somos muy, muy privilegiados porque conocemos la verdad. When you go out of this building today, Cuando salgas de este edificio just hoy, look around you and look at people. They don't know they don't know where to turn. mira alrededor a la gente, es que no saben ni por dónde van. And drinking yourself into a misery is not the solution. Esclavos y metidos en la miseria sin solución. Jesus is the sole solution. Pero Jesús es la solución. Amen. And of course, our last verse for the day is 1 Corinthians chapter 15 Y and verse 10. compartiendo el último versículo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Paul said, "But whatever I am now, it is all because God poured out his special favor on me, and not without results. For I have worked harder than all the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by his grace." Aquí Paul declara, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amen. So we walk in the power of our covenant with God Caminamos en el poder por la cobertura con el Señor by spending time in his word. y pasando tiempo y meditando en su palabra. Like the Bible says, you renew your mind Tú estás renovando tu mente by the washing of water through the word, por el agua de la palabra que te está lavando, cleaning out all those negative thoughts, limpiando todos esos pensamientos negativos, cleaning out all those evil thoughts, limpiando todos esos pensamientos diabólicos. those thoughts that pull us down. Claro, esos pensamientos que nos derriban. That's how we fight the battle. Eso es la lucha de esa batalla. So the question I have today, and I know that all of us in the room know Jesus, La pregunta que tengo hoy, sabiendo aún así que todos conocemos a Jesús, but there might be someone out there that's listening to this message, quizás haya alguien escuchando este mensaje and también, you don't know Jesus, y no conoces a Jesús, but you want to know Jesus. pero quieres conocerle. It's actually very easy, Es súper fácil, but it costs you your whole life. pero te cuesta toda tu vida. And all you need to do is surrender to him, Solo tienes que rendirte a Él and your life will change forever and ever. y tu vida cambiará por siempre. But we cannot do it for you. Pero no podemos hacerlo nosotros por ti. You need to make that decision yourself, Es una decisión que tienes que tomar tú mismo, because God has done everything that he'll ever do for you. porque el Señor hizo todo lo que tenía que hacer por ti. But you need to make that decision by accepting what he did for you. Pero
Tienes que tomar tú la decisión y aceptar lo que Él hizo por ti. So if you don't know Jesus, but you want to know him as your Lord and Savior, Si no conoces a Jesús, pero quieres que sea tu Señor y Salvador, pray this prayer with me ora esta oración con nosotros. and with Vanessa. Say, Father God, Padre Dios, I come to you vengo a ti just as I am. tal y como soy. I believe you sent Jesus Creo que enviaste a Jesús to die for my sins. a morir por mis pecados. I am sorry for my sins. Me arrepiento de mis pecados. I ask you to forgive me Te pido que me perdones for every one of my sins. por todos y cada uno de mis pecados. I ask you to forgive me, Te pido que me perdones, to wash me in the blood of Jesus. que me laves con la sangre de Jesús. I invite Jesus to come into my life. Te invito a que vengas a mi vida. I choose today to turn from my sins. Decido apartarme del pecado. I choose to follow you today. Escojo seguirte hoy. I ask you into my life. Te pido que vengas a mi vida. I ask you to be my Savior. Te pido que seas mi Salvador. I ask you to be my Lord. Te pido que seas mi Señor. And I will serve you today Y hoy te serviré. and for the rest of my life. Y por el resto de mi vida. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You are now my Lord. Tú eres ahora mi You are Señor. now my Savior. Tú eres mi Salvador ahora. Because I believe in you Porque estoy creyendo en ti. and what you did for me Y por lo que tú hiciste por mí, by dying on that cross. muriendo en la cruz. I am now born again. Ahora he nacido de nuevo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. If you'd like more information about what you've just done, Y si quieres más información después de esta oración, then we would like to connect with you nos encantaría conectar contigo and help you y to ayudarte and explain to you what about your new life in Christ. y explicarte acerca de tu nueva vida en Cristo. Please write to us or Así que email us at info@emccmadrid.com. nos puedes escribir y contactar con nosotros en la página web emcc.com. So it's info@emccmadrid.com. Información @ Okay. Or you can even find us on Facebook. También nos puedes buscar en Facebook, Very easy, EMCC. EMCC, el Molino Centro Cristiano, Amén. y ahí te aparece And we'd todo. love to connect with you wherever you are in the world. Que nos encantaría conectar contigo, estés donde estés en el We'd mundo, we'd love to hear from you. nos encantaría God- saber de ti. God bless you. Que Dios te bendiga. Have a great day. Y que tengas un día A victorious day. victorioso In y Jesus' tremendo, name. en el Amen. nombre de Jesús. Amen. What we'd like to do before we close, is I just like to pray for our 2 marathon runners on Sunday. Antes de irnos, pues nos gustaría orar por la carrera del domingo. So Michael and Emil, if you'd like to come up and we'd like to Michael, pray for you, Michael lay y hands on Emil, you. si queréis venir.